Ассалому алайкум, дӯстони азиз, хоҳарон, модарони меҳрубон, подписчикони нави канали мо. Хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯз ман кӯдаконро аз санатория овардам ва ба шумоён кам тарак навор кардам. Ва пагоҳ ба шумоён як навор мекунам, ки чӣ хел личение гирифтанд аз рӯи ан ҳамин санаторно-курортни картаашон ба шумоён нақл мекунам. Боз дӯстон, имрӯз ман ба худам ду курта гирифтам ва ба шумо ҳозир нишон медиҳам. Ана ин цвети зардашро 1100 рубл гирифтам. Ана ин цвети капучина 1300 рубл. Материалашон материали манга мегӯянд, чӣ мегӯянд намедонам, манга ба фикрам. Ин куртаҳоро дар анами магазине ки дар шаҳре ки мо ҳаст, дар ҳамин ҷо гирифтам. Нархҳояшон он қадар қимат нест ба фикрам. Боз дӯстон, имрӯз хостам оши палов пазам бо булгур ва ба шумо навор кардам. Ана дар ин ҷо бинед, ана ҳамин булгур мистраль ним кило дар ин ҷо ман аз Wildberries заказ кардам. Пештар ба шумо навор кардаги будам. Беҳад нархи арзон ва ошаш болаззат мешавад. Дӯстони азиз, боз як хоҳар савол доданд, ки ман аз куҷои Тоҷикистон ҳастам. Ман аз райони Ашт, деҳаи Ашт. Райони Ашт хело калон аст. Ман аз худи деҳаи Ашт ҳастам. Ва боз хоҳиш кардед, ки ман ҳамаи фарзандонамро номбар кунам барои шумо. Фарзанди калониям Рустам 20 сола. ҳоло дар хизмати ҳарбӣ мебошад. ба наздикӣ навори присяга қабул карданашро ба ман роӣ мекунад. Албатта ман ба шумоён влог мекунам дар ин бора ва ҳамашро боз нақл мекунам муфассалтар. Дугонек дорем Ҳасан Ҳусейн 6 сола, Малика 3,5 сола ва 4 фарзандони приёмнӣ Настя 12 сола, Маша 10 сола, Лиза 9 сола ва Алёня 7 сола аст. Дӯстони азиз, имрӯз ман бо воситаи гусуслугӣ кӯдаконро ба кружокҳо нависондам. Настяро ба кружоки дӯзандагӣ, буфандагӣ, рукоделие. Маша ва Лизаро творческий мегӯянд, ба кружоки творческий. Дар он ҷо чизҳоро месозанд, поделка мекунанд. Лёняро ба кружоки шахматӣ ва Ҳасан Ҳусейнро ба кружоки греко-римская борьба нависондам ва баъдтар дертар Маликаро ба танцевальный кружок менависонам. Албатта вақте ки соли хониш сар мешавад, ман ба шумо боз ҳамон кружокҳоро навор мекунам, чӣ хел бо чӣ кор машғуланд. Албатта муфассалтар ба шумо нишон медиҳам.
دوستان اناوش ما هم تیار شد. با ما با کودکان اشتهای تام. دوستانی عزیز، باز از شما یک خواهش داشتم که وقتی که نوارهای ما رو تماشا میکنید البته لایک گذارید، برای آن که وقتی که شما لایک میمانید یوتیوب کانال ما رو به دیگر جایها پیشکش میکند تا که کانال ما پیش رود. زندگی بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستی یا پنداری بودن، زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن، زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی، زندگی اندیشه امروز و فردا یا که فکری زندمانی یا نمانی، من ندانم زندگی چیست، این سوالی که برا صدها جواب است، من ندانم زندگی چیست، این سوالی که همیشه بی جواب است. زندگی به عشق تا پیری رسیدن یا که عاشق بودن و پیری ندیدن، یا چو خسرو کام دل حاصل نمودن، یا چو مجنون وسعتی صحرا گزیدن، زندگی با خودی و عقل است و تدبیر، یا که آن به خودی و عشق و جنون است، زندگی پیمانه پر از شراب است، یا که جامی خشک و خالی و نگون است، من ندانم زندگی چیست، این سوالی که ورا صدها جواب است، من ندانم زندگی چیست، این سوالی که همیشه به جواب است، این سوالی که همیشه به جواب
تنگ یک دم بگذرد، ساعتی در دودمی غم بگذرد، روزی سخت و تنگ یک دم بگذرد. هر بلایی که عظیم است و علیم، هر بلایی که عظیم است و علیم، از سری فرزند آدم بگذرد، از سری فرزند آدم بگذرد، 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 بگذرد. عیش و مستی رو نباشد عاقبت، چون زنی